1 point na yun, 1 point na yun. So, next player naman. Sige, next. Ang dollar. Una maka 10 points to ha. And 3, 2, 1, go shoot! Boom! Two points. Sino to? Si Jella. 2 points sa team nila. Siya ulit na laban. Pili, pili. Go shoot! Yun. Ah! Go shoot! Paano pa nga? Paano pa? Okay, 1 point. 1. Invaders ready. And 3, 2, 1, go shoot! Last team. Dapat sa akin yan. Yung red. Yung Ako na Kevin. banda sa akin. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. Ano? Kala ko yung magtamin. Talo. Oh, invaders ready. And 3, And 3, 2, 1, go shoot! Wala kayo? Nakasan nyo kasi para magwala. Baka pag nagwala ako dito. Pwede yung supply nyo. Wag. 5-1. Tamba kayo. Invaders ready. 3, 2, 1, go shoot! お前はもう死んでいる。何？ Oh, kanina! 2 points. 2 points sa kanila. 5, go shoot! Aray ko. Kaya tayo. 2 points sa kalaban. 5, all 5. All 5, all 5. Player. Okay, ads. And 3, 2, 1, go shoot! Saan ka dyan? Hoy! 1, 6, 5. 6-5. Sino naman? Yan. And 3, 2. Tubo. Narinig ko si Adina. Sa baba, sa gitna. Ino nga. And 3, 2. And 3, 2, 1. 3, 2. What? 3, 2, 1, go shoot!